Салом духтарако созе назен саломати хубай пеши сабоҳат омадагем духтар кор кардестай ассалом ассалом созе назен ина боз ҳам пеш шумо омадем ҳо подписчикои мо хеле пазмон шидагиян шумора аксиотона борои новинкатона марҳамат биёен духтаро бозори корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза ҳафтум қатор 143 контейнер ҷои сабоҳат ина марҳамат ози аксиора ҳамаша бо навор гирифта ма шумода нишон метим нигоҳ кунен буракои хушрӯ буракои фасон сабоҳат курпои летни пирсидан ҳаминора як бурак нишон тефаҳмон омадан бо ира бинен эқа хушрӯано 50 сомон ай ва дидена 50 сомон як одамаш додамаш чанд сом 60 сомон додамаш 60 сомон марҳамат курпои тобистонаи хушрӯ ина ваяша дестен духтаро чӣ хушрӯи расмошон мана беҳад узорош фасонакай саб букакан стиралкада ба ҳазур мешубен ина 50 сомон як одамаш додамаш 60 сомон беҳад рангои хушрӯ доранд духтарако нависен доставка низ доранд и чанд сомон ва ира бинен духтаро 100 сомонай простин дора наулчка дора вай дора бо курпаи тобистона 100 сомон и хели нарх ягон ҷода нестай духтарако марҳамат дар кортон боша расветкоша бинен бо чихо хушрӯ дар кортон боша пеш сабоҳат биёен и хели нархҳо кати ягон ҷода шумо ин намуд комплектора намеёбен фақат сабоҳат шумода анамхе комплектора арзон кардагиян дидена ана ино чанд сомая ина як одама 80 сомон 60 сомон шидагиай ду одамаш чанд сом шид ду одамашам ҳастай ду одамаш 80 сомон як одамаш 60 сомон оз дигар рангоям ҳаст нишонтон метем духтарако расветкош беҳад бисёрай ина марҳамат бо хутон биёен аз наздик бинен бозори корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза ҳафтум қатор 143 контейнер ҷои сабоҳат духтаро ина нигоҳ кунен ҳамаи ҳаминора дидестен аксияи беҳтарин марҳамат биёен ҳози як намуд летни курпои фасон тобистонои фасон нишонтон додем курпои сабукак ана боз ҳам новинкош омад духтаро ин намудча бинен ё чанд пулаян ин намудуш бо пахтагӣ шай духтаро марҳамат ду одамаш 120 сомон шидагай як одамаш чӣ расветкош хушрӯа ина як одамаш 100 сомон қариб меафтидам хулоса дидена як одамаш 100 сомон дар ҷои сабоҳат мана 120 сомона ду одамаяй 100 сомона як одама духтуш хушрӯ пахтагӣ ҳама тарафа гуфти гапо ирам мемхе свободна мошинкада мешӯен сиралкада мана дидан қати наметавонад ҳуй мекунан гулошон хел хушрӯ гулош принтош аҷоибот фасонакай шумо нависен бо расмоша мепартоян интихоб кунен доставкатон мекунан ё ки биёен бозори корвон тарафи пажарка қахшрӯи цветше ҳафтум дарвоза ҳафтум қатор 143 контейнер ҷои сабоҳат гӯян ҳама нишон метиятона хулоса биёен духтарако и шашта фасон и шашта фасон расветко и шашта фасон и шашта фасон нигоҳ кунен духтаро хатона маъқул мешава аҷоибот дар ҳақиқат ҳамам хабор бисёр айти борои нав бисёр омадагиай духтаро успет кунен ки гилои хушрӯша нагиранд биёен духтаро ана духтарако як намуд пастелни билёи фасони кӯдакӣ ҳастаям қахшрӯвай ҳавая акция кардагиай сабоҳат ҳозир шумода нишон метиҳем арзонку савоб мегирӣ арзонку 100 сомон беҳад хушрӯ ира дидена чанд гулуш омадагиай чанд вайш омадагиай сортуш ина 100 сомон духтарако диден пастелни билёи кӯдакона ҳамқа ярки фасони хушрӯй астае ки ҳеҷ намешава марҳамат иш бо дига моделая и чанд сомая ана ино 150 сомон буд 120 сомон шудага ва
ایرا بینین دختره کوچه خشروای مرحمت هم دخترانش هستی هم پسرانش هستی نرخوشان 120 سومونه 120 من این نمودش 120 سومون 150 سومون 120 سومون شید 120 سومون من پستنی بیلیوی فاسونی کودکونه کسی در کره دخترکو سباید نویسن اینا دیدن کسی در کره دخترو سباید نویسن در صفکتون میکنه یا که بیاین بزرگ کاروان طرفی پژارکا هفتم دروازه هفتم قطار 143 کانتینر دیدن هم دخترونش هم پسرونش به حد خشوچاین اینجا دا با کورپادوروش هم هسته ایناش با کورپای هم دورن دیدن ایناش با پیلا کورپاش پیلاگی دخترو و قفسونه یو ایرا بینن دخترو ای چند سمایه برای دخترای شرویما 160 سومون اینم بهترین تماشابینا دیده نه دخترکو پروستین دوره ناولچکا دوره کورپا دوره کورپاش پیلاگی من مرامت شوشتا کودکاتون ده استفاده میبرین هیچ چی نمیشه جگوشون من بهترین واریانت اینا کسی ده در کره حتما دخترانش هم هسته پرسوناژو بچگونش هم هسته حتما سباید نویسن دستافکاتون کنه یا که بیاین از نزدیک تماشا کنین دخترو دیده نه ماتریالش چه فاسونه خودش معلومه دخترو ماتریالش رنگ زمش بیای بیاین ده نگاه کنین من نگاه کنین ده چه بسیار واریانت نویسن با رسمش میپرتن تماشا کرده انتخاب کنین ایش هم رسپرداژ میکنی شروعی قایو اینا دیده نه دخترکو برای پادپیسچیکای ما هم خیلی پاستل نی بیلیوی فاسون 110 سومون بود یا آدمای ایده 90 سومون کرد اینا ها دخترکو 90 سومون به حد پاسونکای مرامت کسی در کره حتما پیش سباید بیاین اینم پاستل بیلیوی خشروره یک آدمای فاسونه 90 سومونی تون کرده گای دخترکوی عزیز مرامت بیاین بزرگ کاروان طرفی پژارکا هفتم دروازه هفتم قطار 143 کانتینر این باری نوای وای را بینین دخترو قای خشروای 110 سومونه یم یا آدمای 110 سومون دخترکو نگاه کنین چه این بچنی فاسون یم رسویتکا داشته هزینه بالایم دمون میبینن اینا دیده نه رسویتکا چه خشروای همش یورستیلای تماشا بینه من ایشایشت فاسون کادو میشه که میگیرن 110 سومون من تا پایونه رسویتکای همیای دیده نه چه خشروچای مرامت سباید نویسن با معلومات بیشتر میتونن که از خودش پیدا کنن دستافکا دوره کسی اومده نمیتونه بنویسن دستافکاتون میکنن همین قائم پادپیسچیکای ما مخلصی همین برندی جیمز کلی که گفتن نوینکا آوردی اینا جیمز کلی نه با هم پاستل بیلو نه اینا با ما باش آورد کورپای لید نش آورد و دختران نگاه کنین جیمز کلی بود کو پاستل بیلوی فاسون برندوی کورپای لید نی دوره اینم واریانت بهترین شو آورده سبات با نرخوی دسترس مرحمت اینو اوریجینالن چند پلایت ده میگم نه امی 400 سومون دخترای تا 600 چند سوم هست باور میکنین من مرحمت برای شما 400 سومون گلوش همش هسته کورپادور کورپای و اوریجینال دوره خلاص ایوشم بود نوینکا درآمده دخترای این وایشان پسنی بیلیوش اینا نگاه کنین دخترو ایوش چند سوم شده گیوزی 300 سومون جیمز کلیوی فاسون دخترکو اینا کسی که گرفتنیای خودتون میدونن که چه کاچستوی زور دوره انم برند مرامت اینا کورپادورش هم اومده اینا پاستل نی بیلیوش هم هسته کسی در کره پیش سباد بیاین بزرگ کاروان طرفی پژارکا هفتم دروازه هفتم قطار 143 کانتینر بعد اینایوش هم زکاس آوردگی یم جیمز کلیه یم جیمز کلیه با نگاه کنین ها روز نوینکا اومد است دخترو مرحمت از نوینکا قفون نمونن اینا پختگیش ای چند پلایه یا 180 سومون 180 سومون اینا جیمز کلیه پختگی من فاسونکی خشرو مرحمت کسی کی اومده نمیتونه دستافکا دوره رسویتکا دوره ای هر یک تاش چند تای رسویتکا اومده باور میکنین دخترو هم قبو خشروان ایشایش دفاسون من دیر نکرده اومده از نزدیک تماشا کرده خریداری کنین اگه سبواد امو اکسوی زکازنوی داشتی که اکسوی برم این نبورده یا میکنی اکسه
акция барои духтар. برای که بسیاری‌ها نرسیده بود آمدن نیافتن 170 сомон духтарои хушрӯма медона 130 сомон. اینا دخترها دیده نه 130 سومون هم خوشروان اینم قسمی بالا همش هم خیلی ای باز نشون میتیم 130 сомон اینا кадем духтарои хушрӯма успет کنید. دو آدما сабоат дигар нест. اینم бия успет کنید. قسمی بالا را دیده استن اینم ریاج بالا همش تا تمام شدنش 130 سومون اینا успет کنن که تمام نشود دخترها ما داریم لاسای قیمت در درنش 300 سمول لاسا دیده نه اینجا 250 اونا قیمت هست اونا پایان شپرکایی که بالا دای 250 سومون همون 130 سومون اینم اینجا همش کو 130 سومونش دیگه گفته است که شپرکای قیمتی هم هست لاسای هم هست که 250 300 بود همه همونا هزی عکس دافتی دیگه نرخشون 130 سومونش دیگه успет کنن دخترها تمام نشود با دخترکای خوشومده با این سورپرایز اینا ایرم 200 سومون کدا بودیم هزی 150 سومون ва духтаро нигоҳ курпа кунед дора простин дора наулучка дора курпаи летни диде на духтаро мана 150 сомон курпаи тобистонаи сабуки хушрӯ дора бозори корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза ҳафтум қатор 143 контейнер ҷои сабоҳат успет кунед ки тамом нашава борои намхе фасони заказной 150 кадам ишам 170 бо то 150 150 сомон рангошам ҳастай духтарако марҳамат расветкаошам метонен омада аз наздик дида интихоб кунен расветка бисёр дора духтаро дидана курпадор 150 сомон намудаш бисёрш духтагиай Iosh 170 сомона. 150 сомона. Ina kurpo 150 сом, ish 170 сомон. Акция покрывало да гап нест некем духтаро марҳама навора сар кардем духтаро нигоҳ кунен инам покрывалошам арзон кардагай сабоҳат бинен чӣ хушрӯчаян ай 200 сомон сар мешуда бовар мекунен покрывалош ай 200 сомон сар меша ки ягон ҷодай хеле нарх нестай марҳама дар ҷои сабоҳат метонен пайдо кунен замшои оригинал и чанд маша Io 600 بدم 550 کدام انا بیوایشه 550 сомон ина бежем чукуш 500 сомон мана духтаро нигоҳ кунен да чӣ фасонан 700 сомон 500 сомон кадам ина 700 сомашам 500 сомон шидагиай охиам қафасонаи шумо ай пеш бошен ки ира бинен маҳқултон мешава ина инош 300 сомонӣ шидан инаи 200 сомонай духтаро мана марҳамат иш 200 сомонай покрывали болои диванаю дута наулчка дора ва и королевскиёра қахушрувани королевскиё мана марҳамат духтаро 7 доран чанд сомай дар байш дора ё 700 сомон будам 700 сомон будам 500 сомон кадам ва духтарако беҳтарин нигоҳ кунен ё да коробкая на коробкаи калон даян духтарако марҳамат дидена 500 сомон ина ҳафта чӣ дора 500 сомон шудагай арӯсако беҳтарин вариант духтарако ина барои тӯй мебарен барои хитон мебарен ина беҳтарин вариант иям ҳамин нархай иям 700 иям 500 кадем ва ира бинен духтаро и акция фақат 10 рӯзаяй успет кунен тамом нашава покрывал дораву чандта болиш дора хулас беҳад хушрӯай охи ё чанд ёрам 500 кадем покрывала ина духтаро ҷои сабоата касе намедона биёен бозори корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза ҳафтум қатор 143 контейнер ва ина модели принцесса касе дар кор буд дидена чӣ хушрӯ и чанд пулай 500 а инам 500 мана ирам 500 сомон кардагиам духтарако марҳамат и чандта расветка доштай бо ина бо метавонен ки бинависенша расмоша мепартоя ба ҳазур тамошо кунен интихоб кунен ам хеле коробка дай духтаро интихоб кунен доставкатон мекунан а инамудуш надора да инамудуш доран ёш надора и чемодан даян нигоҳ кунен духтаро чӣ хушрӯ 100 сомон буд ёра аксия кадем 750 сомон ина духтаро диден инами расветкош ҳаста 100 сомона 750 сомон шид розви
бежви зард сери ҳамин ай ҳар якташ расветка ҳастай. хулас ман оз бо я модель дигарам нишон метем биненда интихобш хеле зиёд ай сабоҳата духтаро. агар тонен биён аз наздик тамошо кунен, натонен бинависен ша расмоша партоятона ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен, доставкатон мекунам. ина марама духтаракои азиз, беҳтарин интихоб 800-900 сомон фурӯшда буд. ана инам расеткош бисёр 5 та расетка дора, сирх дора, сери дора, сафед дора, бежви дора. расеткош бисёр духтари хушума. инами хел чизе ки ҳаста дар сурат дар дроншам ҳамина. ира 650 сомон марамат биёен духтаро. ҳамин покривалора дидестен духтаро чӣ хел хушрӯвай. 350 сомон, 400 сомон буд. ҳамин модело ҳозир чанд сум шид сабо? 300 сомон шид. ина марҳамат фасонош и покривали болои диванай бо дута навочкаи фасон дора. марҳамати ҳамаи цветош ҳастай. кадомиш дар корай пеш сабоат биёен духтаро ё ки нависен доставкатон куна. ҳамаи ҳамин да ҳозир аксия рафтестай. тамошо бинони азиз. ина пастели билёҳоша ва аланои фасони 160 сомон. иш бо 140 сомон шиде. мана марҳамат аксияра бераҳмуш дар ҷои сабоат духтаро биёен. дидена 140 сомон алана. бозори Корвон тарафи пажарка 7 дарвоза 7 қатор 143 контейнер. ина чин намуд пастели билёе ки дидестен ку ҳамаш арзон шудаги айни замон биёен успет кунен. 160 сомон. ина 180 сумара аксия када буд. ҳозир ҳамра бо 160 сум кардаги. ина миёям новинка ана сабат. ина бори нав нишон метам куто нишон метам ки духтаракои хушрӯйма бубинан мега пай сабо мора нишон метам. ина оз нишонтон метия оз сабат броя айҷа боруш бисёри бадай рӯз кардай. броя якта ба якта шумода хушрӯ карда нишонтон метия то қадри имкон. ана ба духтаро ёдовар мешавем ки туҳфатон метия сабоат. касе ки 500 сомон да харид мекуна як шарф мегира, касе 1000 сомон да харид мекуна як туҳфаи зури дигара мегира. хулоса туҳфа сюрпризай бинависен ва шумо да мефаҳмонанд. ана ин духтарако ҳастан 220 сомон 180 сомон шудаги. ина 220 сомон 180 сомон шидидена чанд ранг дора. 280 буд 240 сомон кадам. қами хушрӯвай духтаро 280 сомон 240 сомон шидидена беҳадами то паёзи ҳамаями модело гирифтестай марамат 240 буд 240 сомон. 280 сомон 240 сомон шид. ина и чия ямамияй дига чия? ёрам аксия кадагем. ина иёшам аксия. ишам 40 метун духтаро. ишам 240 сомон. мана аз ҳар якташ чантаи расветкаяй. 4 та навлучка. мана ишам арзон кадем. плюсам арзон кадидена духтаро. бисёр шапаракам арзон кадем духтаро шуру. мана чизе ки дар кораи пастели билё 270 кадем. дидена духтаро 290 270 сомон шид. буд ки 290 дода будем, чун духтаро медонан ира ина расветка шо то анами сафедай расветка 270 сомон. беҳтарин тамошобино биёен. сабоат ҳамаи чӣ нишон додем имрӯз. ҳами болиштора нархоша нагуфтӣ. оз духтарако ба мепурсанд дори я болишт? иям аксияш дагай? 220 сомон. параш ё донаш? параш 200 дидена 300 сомона параями болишт оз 220 сомон шудагай. марамат оригиналош иҷада чанд модель дора? и параша? инаи намуд падушко 200 сомон буд ҳозир 130 сомон шудай. ина 200 сомон параш духтарако марҳамат болиштои пиллагӣ дора, болиштои личебни дора, чанд намуд болиштои фасон дора. марҳамат кас седа дар корай 10 рӯза аксия рафтестай дидестен ку айсари ҳар якташ 50 сум 70 сум 80 сум арзон шудагай. марҳамат баъд иҷада бо пастели билёи фасон арзон кардаи сабоҳат 130 ина 130 сомон. дидена духтаро доодамаяна доодамаи фасони калон 130 сомон. ҳами як одамаш ҳам аст лекин аз сабоат мана беҳтарин вариант 100 сомон як одамаш доодамаш боша 130 сомон. бозори Корвон тарафи
пожарка, ҳафтум дарвоза, ҳафтум қатор, 143 контейнер, ҷои сабоҳат. Ҳозирам ва ёш бидай диден духтаро адиолу курпа чизе дар корайтона дора ина арусакон бисёр мекованд биёин ҷои сабоҳат ҳастай. Мана марҳамат. Инай курпаҳо чанд сомай? Курпора 220 кадем 300 сомона ҳай. Духтаро медонанд. Ина диден духтаро ирам арзон кардагиан курпаҳои пиллагӣ марҳамат метавонен бо сердичкора арзон кадем 260 сомон бо 250 сомон кадем сердичкора. хулоса чизе ки мо имрӯз навор гирифтем бовар кунен ҳамаша нархҳои аксиони кати пешниҳод кардагиа ҳисобот. боқӣ саломат бошен. Хайр то наворҳои оянда.